بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عزيزان محترم، مرشي में माह रमज़ान المبارك بستدومي موضوع بعنوان الاستقامة. استقامة عزيزان محترم نيكي وصالحي عملا سرا عبادة سرا استقامة مطلوب انت ورأي لهتي أسباب استان أو لي سبب مشيك الله تبارك وتعالى وتي حبيب صلى الله عليه وسلم إشي حكم داتك كتو مني عبادة بك من حبيب صلى الله عليه وسلم ذاك تو إفاني الدنيا يلاده أنشك الله سبحانه وتعالى قرآن باك إرشاد فرمانيت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ودومي سبب مشيك الله سبحانه وتعالى وتي بندا حكم داتك مؤمن الله سبحانه وتعالى حكم داتك أنشك الله تبارك وتعالى سورة آل عمران إرشاد فرمانيت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسيمي سبب مشيك نيكي وصالحي عمل سرا استقامة مطلوبة پرچا کے ای بہترین عمل انت کہ اللہ تبارک و تعالی دوست ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ای عمل دوست داری. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ارشاد فرمی صحیح بخاری صحیح مسلم حدیث ہے احب العمل الى اللہ ما داوم علیہ صاحبه وان قل. اللہ گورا محبوب تری عمل بہترین مطلب اللہ عمل دوست داری سبحانہ و تعالی آکو جامنت عملك إنساني دائما كنت وإن قال أنغاتي كم وبيبي بمعنى كيك إنساني هم قروش الله قرآن باك تلاوتا كنت أنغاتي يك تاكي وانا غاينت يتاكي واني لكن همي تاكا الروش واني. الله سبحانه وتعالى عمل دوستي رب العالمين عمل دوست داري سبحانه وتعالى وحمي ولا زاني محترم عمل الله رسول صلى الله عليه وسلم هم دوست داري بمعنى كيك إنسان يك عملي كا أنغاتي عمل كمت زغنتو دائما يعملا كنه روشتو يعملا كنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عمل دوست انت عليه الصلاة والسلام. بخاري شريف حديث بيبي عائشة ما جانا جس كنك رضي الله عنها كي بهترين عمل كي الله الرسول صلى الله عليه وسلم دوستي أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو بيبي جواب ده قالت الدائم دائما شي مرضى مش إنسان دائما يعمل كنت أنغاتي عمل كم بيبي يك إنساني هم كروش الله راها يكل داري حيرات كنت يك ريالي بيبي روبياي بيبي يك درهمي بيبي عمل كنه لكن هروش تو كارا كنه الله راها إشاهرات كنه الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل دوستي بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدی مبارک انت علیہ الصلاة والسلام ہے. مسلم شریف حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرمائنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی مبارک متعلقہ گوشی کان اذا عمل عملا اثبته. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدی مبارک ہمیں بتا کہ واجہ وحدی کے عمل کتاگ تو عمل واجہ یلنا داتا بمعنی کہ دائما واجہ عمل سرا عمل کتاگ. اللہ سبحانہ وتعالی ای عمل صالح مشروع چیا کتا کہ انسان اسے دائما بکا دائم بی رب العالمین وتی ذکر متعلق ارشاد فرمائنی سبحانہ وتعالی اللہ ذکرے گا یا ایها الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا. نماز متعلق رب العالمین ارشاد فرمائنی الذین هم على صلاتهم دائمون. ومی وڑا نیکی و صالحی عملا سرا استقامت فرشتے کرامنی صفتنت. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرمائنی فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنهار وهم لا يسأمون. وري جنتين صفتين رب العالمين رشاد فرماني سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وسبحان الله زان محترم شما استقامة أهمية بشارة الله سبحانه وتعالى وتي حبيب صلى الله عليه وسلم استقامة حكم ذاتك. رب العالمين تبارك وتعالى قرآن باكة إرشاد فرمانيت فاستقم كما أمرت. وهمي ولا الله سبحانه وتعالى وتي بندا مؤمن هم حكم ذاتك استقامته. رب العالمين تبارك وتعالى فرمانت فاستقيموا إليه واستغفروه. بلکہ انسان ہمک نمازہ تو اللہ بارگاہ دعائیں لوٹے ہر رکعتا اہدنا الصراط المستقیم یا رب العالمین صراط المستقیم سرا استقامت بدے. استقامت ایک قدر ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائما وکثرت کو مطلب واجہ دعا لوٹتا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ترمذی شریف حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاة والسلام اللہ تبارک و تعالی ورا استقامت جستا کا نگاہنت دین سرا استقامت جستا کا نگاہنت علیہ الصلاة والسلام. وہمیں وڑا مسند امام احمد ایک حدیث یتات کا کہ یا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. چنانچہ دعا بتگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لوٹتگا اللہ بارگاہ وانسان ہم باید کہ دعائیں بلوٹی استقامت اہمیت و ضرورت انت. وما بزانے کہ انگا استقامت ایک قدر اہمیت و ضرورت بھی یہ ثمرات ہم بازا. اولی ثمرہ ہمشنت آخرت تہا انسان تو امن و امان تہا او دا انسان نی نترسی
وداني خوف ني إنسان سرا دنيا تها إنسان استقامت سرا ببي آخرت تها إن شاء الله تو سعادت تها بي وهمي ودك سمري همشي के इंसान दुनिया परस्ती न भी दुनिया सरा गम न का चारमी समर हमशी के इंसान जन्नत तहा दाखिल कनक भी वो हमी वडक समर हमशी के इंसान अल्लाह फरमा बरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इख्तिदाय कनगायंत फरिश्ता करामनी सिफत इख्तियार कनगायंत और दुनिया तहा महफूज अंशु रब्बिल आलमीन तबारक कुरान पाक के इरशाद फरमाइनित इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। ये बहरहाल इस्तिकामत रहती समरात था शर इस्तिकामत चुतो हासिल भी इंसान इस्तिकामत एक कसाने लफ्ज़ी लेकिन ये इस्तिकामत चुतो इंसान हासिल भी लाहते असबाब इंसान तो ऐसा इख्तियार बिका इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ ये इस्तिकामत तर हासिल भी अव्वली हमशी के अल्लाह सर ईमान सुब्हानहु व तआला व हमी वड़ा अल्लाह तबारक तआला मुराक़बत बिजान के रब्बिल आलमीन तरा गिंदगाएं तो हर जगह ये बेबे तरा गोशदार गायंत और हर चीज़ गोशदारू किंत सुब्हानहु व तआला और ती दिले हाला हो सर पदे तबारक व तआला सेमी हमशी अल्लाह खौफ इंसान दिल तहा भी चारमी हमशी के इंसान को कसरत गुमा नेके सालिही अमल बिका अल्लाह ज़िक्र बिका सुब्हानहु व तआला का अल्लाह बारगाह दुआ बलूटी इस्तिकामत है जुस्ता बिका सुब्हानहु व तआला व हमें वड़ा नेके सालिही मर्दुमानी हमरा भी सबर बिका इस्तिकामत छू वस्तरा हासिल नबी बल्कि सबर लूटी इल्म नाफे सिक्के के कोशा बिका इल्म नाफे एक सबब के इंसान इस्तिकामत सरा भी कुरान पाक की तिलावत बिका दाइमन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इक्तिदा बिका वाजह इत्तिबा बिका वाजह मुबारक सुन्नत सर अमल बिका तो ये बरहाल लहती असबाब वादी के इंसान अंगैशा इख्तियार कंत आ इंशा अल्लाहुल अज़ीज़ इस्तिकामत सरा भी दुआत के अल्लाह सुब्हानहु व तआला माशुमार दोस्तान आखिरी अशरे तहा वो कसरत गुमानी की मुसालही अमल करने के तौफीक भी दिया आमीन या रब्बिल आलमीन वल्लाहु अअलम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अजमईन।